बात यह है कि इमरान खान साहब ने ये अंदिया दिया है कि 26वीं तरमीम जो है वो उसका एक ही मकसद है और वो पाकिस्तान की अदालती निज़ाम के ऊपर एक असॉल्ट है। जिस तरह से कोर्ट पैकिंग की जा रही है, जिस तरह से वकला इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, आज फिर हमने इमरान खान साहब ने आदा किया है कि हम उस तहरीक की, वकला के मौक़िफ़ की भरपूर तायद करते हैं। और जिस तरह से अदालत में जजेस इंपोर्ट करके लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से जल्दी में लगाए जा रहे हैं, ये काबिल एतराज़ बात। हमने हमेशा आज़ाद अदलिया के लिए खड़े हुए हैं। इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की तहरीक है। तहरीक इंसाफ 1997 में जब लॉन्च हुई तो दो ख़ानदानों की करप्शन और दो ख़ानदानों की लूट मार के ख़िलाफ़ जो है वो फोर्स तीसरी सियासी ताकत के तौर पे खड़ी हुई। इमरान खान साहब की 29 साल आम तक मेहनत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जिस मुकाम पे पहुंची है, पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में, पाकिस्तान के कोने कोने में इमरान खान साहब का जो उनका स्टांस है वो आज पाकिस्तान के हर लोगों की दिल की धड़कन है। और इमरान खान का जो स्टांस रहा है और इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है उसको पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी 2024 को इंडोर्स किया और लैंडस्लाइड विक्ट्री दी। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा जेल में बैठे शख्स ने एक आमराना निज़ाम को शिकस्त दी। उसके बाद फॉर्म 47 का इलेक्शन फ्रॉड हुआ, जिसमें इलेक्शन कमीशन बनफ़्स नवीस मुलव्वस रहा और इसको आइनी कवर काजी फाइज ईसा ने दिया। इसको पटिशनों को जानबूझ के लगने नहीं दिया गया और 26वीं आइनी तरमीम का सिर्फ मकसद दो मकासद हैं, इमरान खान साहब के केस और इलेक्शन फ्रॉड का ना खुलना। इसके अलावा 26वीं तरमीम का कोई मकसद नहीं है। जिस तरह से जूनियर जजेस को ला के इस्लामाबाद के परमानेंट सीनियर जजेस के ऊपर बिठाया गया है, इस पे बहुत एतराज़ है और इसकी दादरसी के लिए इमरान खान साहब ने आज ये हदायत जारी की हैं लीगल कमेटी को कि वो इस पर डेलिब्रेशंस करके इन तमाम मामलात के ऊपर अपनी पिटीशन फाइल करेंगे। इमरान खान साहब के केस जो ह्यूमन राइट वायलेशन से मुतालिक हैं, उन पे अली रियाज भुट्टो साहब आपको और अदालती मामलात पे ब्रीफ करेंगे। और इमरान खान साहब ने सियासी महाज पे आज ये दोहराया है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, इनके और इनके अलाइज के मुफाद और पाकिस्तान का मुफाद आपस में टकराव रखता है। जहाँ पे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा वहाँ पे इन लोगों को नुकसान होगा। ये लोग जो कि अपने पैसे, अपने डॉलर्स मुल्क से बाहर रखते हैं और मुल्क में सिर्फ हुक्मरानी के लिए आते हैं, और जो मरूसियत का एक सिलसिला चल रहा है उसका मकसद अवाम की भलाई नहीं है, उसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान की तबाही है। इमरान खान साहब ने जो अपने खतूत में जिन नुकात का जिक्र किया है, उन मंदरजात पे गौर करके ही पाकिस्तान को इस दलदल से निकाला जा सकता है। सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी जमूद, दहशत गर्दी, बढ़ती हुई दहशत गर्दी, आज़ाद अदलिया की एब्सेंस और आज़ाद मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ, ये तमाम जमहूरियत की नफ़ी हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत को, रूल ऑफ लॉ को तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान में इदारों को PTI को क्रश करने पर लगाया गया है, और जो असल काम है दहशत गर्दी से मुतालिक, उस पर इदारों को अपना काम जो है वो छोड़ के PTI को क्रश करने पर लगाया गया, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि मुल्क में ख़ासकर KP और बलूचिस्तान में जो है दहशत गर्दी का फ्रीज जो है वो बढ़ता जा रहा है। इमरान खान साहब ने जो एहतजाज था उसके ऊपर बहुत दोबारा आज बात की। उन्होंने कहा कि वो अपने वर्कर्स पे फ़ाखर हैं। जिस तरह से 8 फरवरी 2024 को उनके वर्कर्स निकले, वोटर्स निकले, 2025 8 फरवरी 2025 को भी उन्होंने निकल के ये दिखा दिया कि वो इमरान खान के साथ हैं। इसके साथ साथ ओपन ट्रायल
जो कि कल हमारी पिटीशन थी इमरान खान साहब की, जिस पे हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इमरान खान साहब को 20 महीनों से किसी खुली अदालत में पेश नहीं किया गया है। इमरान खान साहब का ट्रायल कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में डयाला जेल के अंदर जारी है, जहाँ पे जो है पिक एंड चूज़ की जाती है। मीडिया में इंटरनेशनल मीडिया को एक्सेस नहीं है, मीडिया के सीनियर लोगों को एक्सेस नहीं है, इवन जो रिपोर्टर्स हैं उनमें भी पिक एंड चूज़ की जाती है। और इसी तरह से वकला का दाखिला भी बंद किया जाता है और ओपन और पब्लिक को तो एक्सेस है ही नहीं। लिहाजा ये जो एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर है, हम ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को आइन, कानून और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो फेयर ट्रायल के हैं उसके मुताबिक ट्रीटमेंट मिले। इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी लीडर हैं, पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी के रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं और पाकिस्तान का ब्रांड है जो कि दुनिया भर में जाना जाता है। पाकिस्तान के फलाही इदारे जो उन्होंने कायम किए हैं वो इमरान खान की ज़ात पे जो है वो चलते हैं, उनके वर्ड्स पे चलते हैं। लिहाजा उनके साथ जो ट्रीटमेंट है वो बिलखसूस इस बात का मतकाजी है कि रियासत फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को ना सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट और आज़ादाना ट्रायल दे, बल्कि वो ट्रायल आम आवाम में होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। इंसाफ ना सिर्फ दिया जाए बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। हमारी ये डिमांड है। और कल रात को जो लेटर आया है या जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू आई है, थोड़ा सा, अब पता नहीं आप कितनी देर ये चला सकते हैं, मैंने देखा है कुछ मीडिया पे ये बातें आई हैं, तो ये खुशाइंद है कि हमें थोड़ा सा मीडिया को भी ज़रूरत हो। और हम वकला का शुक्रिया अदा करते हैं जिस तरह से कल उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और जिस तरह से जुडिशल कमीशन ने अपॉइंटमेंट्स की, वो काबिल एतराज़ बात है, हम उस पर मोतरज़ हैं। अब अली आपको जुडिशरी से मुतालिक या दूसरी बातों से मुतालिक ब्रीफ करेंगे। चलो। आज इमरान खान साहब ने इंसानी हकूक़ की पामाली पे फिर बात करते हुए वाज़े किया है कि जिस तरह 2.5 साल से पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, जिस तरह लोगों को अगवा किया गया, लोगों पे तशद्दुद किया गया, हमने इंसानी हकूक़ के हवाले से जो हमारी पटिशन्स थी, हमने लाहौर हाई कोर्ट में भी गए। 1.5 साल पहले बाकर नजवी साहब ने हमारी पटिशन थी उस पर फैसला रिज़र्व किया, आज तक वो नहीं सुनाया गया। फिर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फ़ारूक साहब के पास गए कि हमारे जो इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ा केसेस हैं उनकी सुनवाई की जाए, लेकिन नहीं की गई। फिर हम काजी फायज़ ईसा जो बैठे हुए थे उनके पास गए कि हमारे इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ा केसेस को सुना जाए, लेकिन नहीं सुना गया। हम फिर इमरान खान साहब ने लेटर लिखा जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को कि हमारे इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ा केसेस को सुना जाए। 2 दफ़ा हम लेटर लिख चुके हैं, हमने पैगाम भी दिया। हम इस्तदा करते हैं चीफ जस्टिस साहब कि पाकिस्तान की तारीख़ लिखी जा रही है, आप बराए मेहरबानी हमारे जो केसेस हैं उनको सुने। आप देखें कि पाकिस्तान में जो लोगों के साथ हो रहा है वो आज वो हमारे जो केसेस हैं उनको फिक्स किया जाए इंसानी हकूक़। दूसरा, जो कल रूल ऑफ लॉ पे पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान के तुलो अर्ज़ से, पाकिस्तान के कोने कोने से इस्लामाबाद में आए, उन्होंने आके जिस तरह इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से उन पे तशद्दुद किया गया, उस पर हम मज़म्मत करते हैं उसकी, और हम शुक्रगुज़ार हैं कि किस तरह जो फस्तायत के बावजूद वो इस्लामाबाद में आए और उन्होंने रूल ऑफ लॉ के हवाले से, जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। हमारे MNA चंगेज़ काकड़ साहब बात करेंगे उस पर। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं ये वादे करना चाहता हूँ कि 3 साल आप देख लें कि हमने हर जबर का सामना किया, फस्तायत का सामना किया, जुल्म का सामना किया। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल आप जो गुजारे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रुकन, कोई वर्कर जो है अपनी जगह से नहीं हिला। मैं बिलखसूस कल की बात करूंगा कि कल जो कॉल दी गई थी कि जो जुडिशल कमीशन का इजलास है वो मौखर किया जाए, उसकी वजह ये थी कि 26वीं आईनी तरमीम जो चैलेंज की हुई थी, जो पाकिस्तान भर की बार एसोसिएशन और
اس پہ انڈیپینڈنٹ لوگوں نے بھی جو چیلنج کی تھی، اس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جو ججز 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ہیں وہی ججز فل کورٹ بنا کر 26ویں ترمیم پر فیصلہ دے، تاکہ 26ویں ترمیم اگر سپریم کورٹ ویلیڈیٹ کرتی تو صرف پورے پاکستان کو منظور تھی، لیکن کل جو پھر ایک دفعہ پھر عدلیہ پہ اس کی جس طرح پیکنگ کی ہے، جیسے میرے بھائی نے بتایا کہ کل بائیکاٹ کرنے کے باوجود ڈونس دھاندلی اور سینہ زوری سے جس طرح سے ججز کو اپوائنٹ کیا گیا، پشاور ہائی کورٹ کے جو دوسرے نمبر کے جج تھے انتہائی قابل تھے لیکن ان کو پسند نہیں تھے، اس لیے ان کو چھوڑ کر 14 نمبر کے جج کو رکھا گیا، لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو نہیں رکھا گیا۔ ہم کل وکلا پہ ہونے والی لاٹھی چارج، آنسو گیس اور دہشت گردی کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ سارے فسطائی حربے ہمارا راستہ نہیں روک سکتے۔ وکلا آئین کے لیے، رول آف لا کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے آئی ایم ایف کی جو وفد کی ملاقات ہے اس پہ جو رپورٹ ہوا ہے میں نے خان صاحب کو بتایا ہے، مجھے اس میں یہ حیرانگی ہے کہ یہ کہا جا گیا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ جو فگرز ہیں وہ نہیں دیے گئے۔ یہ فگرز پبلک فگرز ہیں اور یہ اس میں کوئی سیکریسی نہیں ہوتی، اور عدالت کا جو سارا کاروبار ہے یا عدالت کا جو نظام ہے وہ تو چلتا ہی اوپننیس کے اوپر ہے، ٹرانسپیرنسی کے اوپر ہے۔ ایشو یہ ہے کہ آپ نے کتنا کیسز ڈیسائیڈ کیے، کتنے پینڈنگ ہیں۔ ہیومن رائٹ وائلیشن کی جو 60,000 کے قریب پٹیشن رپورٹڈلی پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ کے پاس، ان پہ کتنے پہ کیا عمل ہوا، تو یہ ساری چیزیں لوگوں کو آرٹیکل 19A کے تحت پتہ لگنی چاہیے۔ اور اسی طرح جو اگر باہر سے جو لوگ ظاہر آپ کو فائنینس کرتے ہیں اگر وہ آتے ہیں تو ٹرانسپیرنسی بڑی ضروری ہے۔ یعنی سپریم کورٹ کا جو آڈٹ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سپیریئر کورٹ اور سپریم کورٹ کا طرح وہ نہیں جاتے، ایک لائن کا اسٹے آرڈر ہے اور یہ وہ باتیں ہیں جس پہ ہم معترض ہیں۔ سپریم کورٹ، ہائی کورٹس، ان کو اپنی کتابیں کھولنی چاہیے اور یہ بتانا چاہیے پارلیمنٹ کو یا کمیٹیوں کو کہ وہ ان کا خرچے کیا ہیں، وہ پیسے کہاں پہ لگتے ہیں، کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ جو ہے سال کا یہ ہمارے جوڈیشل سسٹم پہ لگتا ہے، وہ کہاں پہ جاتا ہے، کس طرح سے خرچ ہوتا ہے، یہ عوام کا حق ہے کہ ان کو پتہ کیا جائے۔ دوسری بات، بابر ملک صاحب آپ کا جو سوال ہے اوپن کورٹ ٹرائل میں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ کل ہم نے وہ پٹیشن فائل کی جس پہ نوٹس ہوا ہے، اس کا ہمارا بیسک مطمع نظر یہ ہے کہ 20 مہینے تقریباً ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کو جیل میں، اور جیل کے سیل سے جو عدالت قائم ہے اس کے علاوہ ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ اس کو ہم اپنی زبان میں رونمائی کہتے ہیں، یعنی پبلکلی ان کی رونمائی پہ پابندی ہے، ان کی فلم چلانے پہ پابندی ہے، ان کی آواز، ان کی رپورٹ کرنے پہ پابندی ہے۔ تو یہ پاکستان کے آئین اور بین الاقوامی قواعد و ضوابط کے مطابق جن ان ہیومن رائٹ کووننٹس کا جس کا پاکستان ریاست سگریٹری ہے، اس کے مطابق یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ سب سے پہلے جو سب سے ایبسولوٹ فنڈامنٹل رائٹ ہے انصاف کی فراہمی، اور نہ صرف فراہمی بلکہ وہ فراہم ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ ہماری پولیٹیکل ہسٹری، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس آپ کے سامنے ہے کہ ان کو 40 سال بعد سپریم کورٹ نے یہ ایڈمٹ کیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ سپریم کورٹ اور یا کورٹس دوبارہ کسی ایسے ایڈونچر میں پڑے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آن دا اسپاٹ جو ہے وہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ انٹرنیشنل میڈیا آپ کی، کامن پبلک کی، لائرز کی ایکسیس جیسے ہوتی تھی، پہلے بھی ہم کورٹ پریمیسز میں جاتے تھے، ہماری طرف سے کبھی ایک پتہ تک نہیں توڑا گیا، تو وہاں پہ پیش کیا جائے، بشا بی بی کو بھی اوپن کورٹ میں پیش کیا جائے تاکہ وہ انٹریکٹ بھی کر سکیں۔ ان کو ایک باقاعدہ پلان کے تحت اڈیالہ جیل میں ان کے ٹرائل ہو رہے ہیں، اینڈ it's a violation of fundamental rights of the former Prime Minister that he has been kept inside the Adyala jail and in incarceration. Jail trial has been conducted in a controlled atmosphere where the media pick and choose is continuing, where the pick and choose amongst the lawyers, even the senior lawyers are being stopped at the Adyala jail gate. That is our basic objections. We want former Prime Minister and his spouse and all other workers and leaders to be treated in accordance with the law and the constitution and the international standards of fair trial. This is unfortunate that in Pakistan, from past 2.5 years, is a continuous gagging of courts, media, internet,
which is ongoing, and no institution in Pakistan is been able to control that or take notice of that. All those judges who have been conducting a free courts without taking pressure have been trying, an effort has been implied to make them an example, and that's why the picking and choosing and court packing is continuing. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سر ہمارا یہ حق ہے کہ آپ اوپن کورٹ میں ہمارے ٹرائل کریں. پاکستان کے تمام ہمارے جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں, پاکستان کے ہر شہری کا, پاکستان کے عمران خان کا, بشا بی بی کا, ہمارے رہنما جو قید ہیں, ہمارے جو کارکنان قید ہیں, سب کے ٹرائل جو ہے اوپن کورٹ میں ہوں تاکہ انٹرنیشنل لائسنس میڈیا کی ایکسیس ہو اور وہاں کی رپورٹنگ جو ہے وہ فیئرلی ہو سکے. اور جو عمران خان صاحب کا مطمع نظر ہے, اس کو اگر یہ جس طرح سے ایک پلان کے تحت ان کو روکا جاتا ہے یا ان کی رپورٹنگ نہیں دی جاتی, یہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 19A کی بھی خلاف ورزی. تھینک یو سر. یہ بتائیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جب وہ آئے تھے ریلا جیل تو صحافی سے غیر رسمی گفتگو کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ آج جو مداخلت ہو رہی ہے یہی مداخلت ہمارے دور میں بھی ہوئی اور ہمیں سب پر اپنی غلطیوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور ہمیں سیاستدانوں سے مل کے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. لیکن اس کے برعکس بانی پی ٹی آئی اپنے علاوہ تمام سیاستدانوں کو چور کہتے ہیں. اب یہ جب تک سیاسی بات آپس میں فرصت نہیں ہوگی یہ مسئلہ سارے حل کیسے. سوال لے لیں, آپ نے حکومت سے بات چیت بند کر دی ہے, 2 خط لکھے, رسپانس نہیں آیا, تو بات چیت کس سے کریں گے آپ؟ نہیں دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انیس بھائی کی میں جو بات ہے وہ میں درست کر دوں. ہم جو موجودہ حکومت ہے اس سے ہم نے مذاکرات معطل کیے ہیں. اپوزیشن کے ساتھ گرینڈ اپوزیشن الائنس پہ ہماری میٹنگز ہو چکی ہیں, ہمارا مذاکراتی کمیٹی اس میں انڈلج ہے, ہم نے ایک مشترکہ اعلامیہ دیا. ہم سیاسی لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. ہم ان کو چور کہتے ہیں جن کے اوپر منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں, کرپشن کے سیریس الزامات ہیں, جنہوں نے آتے ہی NRO لیا, جن کا ٹوٹل فوکس جو ہے جب اپریل 2022 میں ہماری گورنمنٹ کو ٹاپل کیا گیا, اس کے بعد ماسوائے اپنے کیس معاف کرانے کے, مقصود چپڑاسی جیسا اوپن اینڈ شٹ کیس جو ہے وہ بھی بند کر دیا گیا. تو آپ دیکھیے کہ ماسوائے اپنے کیسز اپنی کرپشن کو کور فراہم کرنے کے لیے ان جو 2 خاص کر بڑی پارٹیاں ہیں ان کا اور کوئی متوازی نظر نہیں ہے. ہم اس وقت سر بالکل اپوزیشن میں جاری جو پارٹیاں ہیں پارلیمنٹ کے اندر ہوں, پارلیمنٹ کے باہر ہوں, ہم ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں اور انشاءاللہ ہم ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس کی جو ہے وہ ایک ایفرٹ کر رہے ہیں اور ہماری گفت و شنید جاری ہے کہ ہم بیئر منیمم کنسنسس جو ہے وہ ساری پارٹیز کا لے کے ہم اس کے آگے بڑھیں اور ایک سیاسی طریقہ کار سے اپنا معاملہ کریں. اور بابر ملک صاحب, سیکورٹی ذرائع نے آپ سب کو جواب دیا تو ہے, اب یہ یا ذرائع کا جواب نہیں آیا یا آپ غلط کہہ رہے ہیں یا وہ غلط کہہ رہے ہیں. جواب تو آ گیا, ہاں نامہ نہیں آیا اس طرح سے جس طرح سے ہونا چاہیے تھا, لیکن جواب تو انہوں نے آ گیا. لیکن وہ جواب کا پھر ہم نے جواب الجواب بھی دیا, ہم نے جواب الجواب بھی دیا, تو وہ پھر دوسرا خط بھی آ گیا, تو شاید تیسرا بھی آ جائے, چوتھا بھی آ جائے. تو یہ تو عوام کی کنزمپشن ہے, عوام کو بتا رہے ہیں اور عوام بتا رہے ہیں صاحبان اقتدار کو کہ آپ اور عوام میں خلیج ہے اور خلیج کی وجوہات ہیں. عمران خان صاحب اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, یہ حقائق ہیں. آپ نے شاید کہا تھا 4 شیٹیں, تو میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ یہ تلخ حقائق ہیں. الفاظ حقائق کی تلخی کو کم نہیں کر سکتے. تو یہ حقائق ہیں, ان پہ تو سر آج نہیں تو کل غور کرنا پڑے گا. اگر پاکستان کے لیے غور کرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ we may not like the Caesar but we all love Rome, یعنی روم سے ہمیں بادشاہ پسند نہیں ہوگا لیکن پاکستان سے تو سب کو پیار ہوگا. سر شاہ محمود قریشی صاحب کا جملہ میں نے کوٹ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ تلخ حقائق آج بھی ہیں اور اس وقت بھی ہوتے ہیں. بالکل, یہ تو پچھلے 76 سال سے شاہ محمود صاحب جو ہیں یہ اتنی جرأت رندانہ کی وجہ سے اندر ہے نا, ورنہ ان کے اوپر کون سا الزام ہے. دیکھیے, ہمارا جو کے پی صوبہ ہے وہ واحد صوبہ چاروں صوبوں میں جو سرپلس ہے. ہمارا وہ صوبہ ہے جہاں پہ ہمارا کوئی وفاق کا قرض ہمارے ذمہ نہیں ہے. اور ماضی سے جو ہمارے مزمل اسلم کو میں خصوصی ان کو ایفرٹ کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. the way he has been working is commendable. اور علی امین صاحب نے ان کے ساتھ مل کے جو ہمارا جو کے پی صوبہ ہے, آپ اس کی گورننس کو, ہاں دہشت گردی جو مسئلہ ہے وہ سر ہمارا ایک صوبائی لیول کا نہیں, فوج کہ صوبے میں کرپشن کے
सर मेरी बात सुनिए, हमारी पार्टी है जहाँ के लीडर में ये करेज है कि वो करप्शन होगी तो बंदे निकालेंगे भी। हमारी वाहिद पार्टी है जिसने सेनेट में पैसे लेने पे सिटिंग 20 MPs जो फारिग किए थे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही कल्ट है। बाकी पार्टियों में लुटी जाओ तो फुटी जाओ वाला काम है, ये हमारे यहाँ पे नहीं होता। जिसकी करप्शन के सॉलिड सबूत आते हैं उस पर एक्शन भी होता है, काउंटर चेक भी होता है, और ये सिर्फ KP में हो रहा है, बाकी किसी सूबे में नहीं हो रहा। वहाँ पे तो दाल बंट रही है और जूतों में बंट रही है, जिसको दिल करता है वो पैसे दिए जा रहे हैं। हमारा सूबा सरप्लस है, और लोकल बॉडीज़ में भी ये भी आपको बताएं कि KP में लोकल बॉडीज़ के फंड्स भी जारी कर दिए। फैसल साहब एक सवाल है, जिस IMF का वक्त आया है और आप लोग ये क्लेम करते हैं कि आप जुडिशल एक्टिविज्म के सबसे बड़े विक्टिम हैं, क्या PTI उस वक्त के साथ किसी किस्म का रब्ता करने जा रहे हैं? बिल्कुल जी, रब्ता करेगी, और हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन, हमारे JC में जो मेंबर्स हैं, वो IMF के वफद के साथ जो हैं वो मुलाकात भी करेंगे, और उस मुलाकात को मुझे इशारे हो रहे हैं कि इधर बोलें कि वो हम मुलाकात भी करेंगे। और हमारा जो अपना एक पोजीशन है, हमारा स्टैंस है, हमने एक डोजियर भी तैयार किया है जिसको आज याया अफरीदी साहब ने मेंशन किया, और अली इजाज साहब ने राइटली ये कहा, हमारा मुतालबा है कि हमारी वो पटिशन फ़ौरन लगाई जाए, उस पर प्रोसीडिंग की जाए, आइनी बेंच करे, आइनी कमेटी जो भी इनका सिलसिला है वो करें, और हम IMF के वफद को मिल के जो हक़ाइक़ हैं वो सामने रखें। जो इंसानी हकूक़ के पैमाने, ये डोजियर भी IMF को देंगे। डोजियर जो है वो हक़ाइक़ पे मबनी है, और जो डोजियर जो हमारे पास जो हमारे सबूत हैं, मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स हैं, हमारे लोगों की जो 2.5 साल में हो रहा है, जो अपना बुलेट इंजरीज हैं, ये जो सारा जो 2.5 साल में हुआ है, हमने वो कंपाइल किया, बल्कि वो पढ़ी है, और वो बिल्कुल है। और एक बात की मैं बतौर आज इमरान साहब, ये आपके क्योंकि आई है आपके इदारे से, इमरान खान साहब ना कल जो है वो डाउन थे, ना आज डाउन थे, बल्कि आज मुझे उन्होंने थोड़ी सी डांटा है कि भाई तू सही क्यों नहीं बैठता वहाँ पे मीडिया में, सही होके बैठा कर, तू इस तरह क्यों बैठता है। ही वॉज नॉट डेटेड। कल कहा गया कि वकला याद करा रहे थे, वकला लुकमे देते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ज़ाहिर बाहर हो रही होती हैं, इमरान खान साहब को उस तरह से इन्फॉर्म नहीं किया जाता, तो वो हम करते हैं। को पहली दफ़ा नहीं हुआ, इमरान खान उसी तरह ही खड़ा है जिस तरह बनी गाला में था, लिहाजा कोई शख्स ये ना सोचे कि वो डाउन है। इमरान खान पहले दिन भी वो क्या कहते हैं, पंजाबी में हम कहते हैं दाने थे है, बिल्कुल तगड़ा है और सबसे पुरज़म है, इसलिए तो उसको बाहर नहीं निकालते। अगर हो तो ओपन कोर्ट में पेश करें। थैंक यू सर। थैंक यू।